معاذامہ کی اس کی ہڈیاں دوبارہ اکٹھی کی جائیں گی، وہ دوبارہ بنایا جائے گا، گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ماس جو ہے وہ مٹی کھا جائے گی، آیا کہ وہ دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا۔ رب کریم نے فرمایا بلا قادرین علی نسوی بنانا، اے بندے اللہ قادر ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا تیرے یہ انگلیوں کے پوروے جو ہیں، بل یرید رب کریم نے فرمایا بلا ہاں قادرین علی نسوی بنانا، تیرے انگلیوں کے پوروے بھی اللہ دوبارہ یہی لگائیں گے، تیری انگلیوں کے ناخن بھی اللہ دوبارہ یہی لگائیں گے، تجھے دوبارہ اٹھنا ہے۔ اے میرے بھائی غفلت میں رہنے والے، ہمیں اللہ کے دربار میں اس دنیا چھوڑ کے دوبارہ جانا ہے، قبروں سے دوبارہ اٹھنا ہے، پھر ایک جہان لگنا ہے، اللہ اس کا تذکرہ آ کے کر رہے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا بل یرید الانسان لیفجر الامام، رب کریم نے ارشاد فرمایا انسان کیسا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ اٹھانے والے۔ میرے بھائیو ہمارا المیہ کیا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں توبہ یار توبہ، وہ دن آئے گا، توبہ یار ہر ایک کو مرنا ہے، جب مگر اپنے اعمال درست کرنے کو تیار نہیں۔ رب کریم نے فرمایا انسان کیا کرتا ہے، رب کریم نے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر الامام، بندہ کہتا ہے میں آگے گناہ کرتا چلا جاؤں اور ساتھ پوچھتا بھی چلا جاؤں قیامت کب آئے گی، کب مرنا ہے، جب مرنا ہے دیکھا جائے گا، گناہ بھی کرتا جا رہا ہے اور آگے آگے چلتا جا رہا ہے، گناہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے یار آخر مرنا بھی ہے، یار حساب بھی دینا ہے۔ یہ باتیں فرضاً مذاکرن کر رہا ہے اور گناہ کرتا ہوا آگے آگے چل رہا ہے، اور اس کی مثال میری اور آپ کی بھی ہے۔ میرے بھائیو ہمیں پتہ بھی ہے مرنا ہے، مگر گناہوں میں ایسے ڈوب گئے کہ بھول گئے ہر چیز کو، کہ منہ دیکھ لیا جو آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا لوگو یاد کر لو، یسألو ایانا یوم القیامہ، تم قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس دن رب کریم نے ارشاد فرمایا نظریں بے نور کر دی جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند جو ہوگا اس کی روشنی اللہ کھینچ دیں گے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند دونوں اللہ لپیٹ دیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا یار آج قیامت کا دن ہوگا، کوئی جگہ ہے جہاں بھاگ کے چھپ جائیں گے، کوئی یار کوٹھری ہے جہاں چھپ جائیں، فرشتوں سے لک جائیں، اللہ سے چھپ جائیں، کہیں بھاگ کے ایسا کوئی مقام ہے جہاں ہم اپنے آپ کو چھپا لیں۔ یقول الانسان، اس دن انسان کہے گا یومئذ این المفر، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم مفرور ہو جائیں، اشتیاری ہو جائیں، بھاگ جائیں، اتنا بڑا جہان ہے، کہیں تو جگہ ہوگی نا چھپنے کی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وہ دنیا والوں سن لو، کوئی بھاگ کے چھپ نہیں سکے گا، کوئی اشتیاری نہیں ہو سکے گا، کہیں کوئی اپنے آپ کو چھپا نہ سکے گا، اتنا بڑا جہان ہوگا مگر چھپنے کے لیے ذرہ برابر بھی جگہ نہ ہوگی، لکنے کے لیے، سائے کے لیے، اوٹ کے لیے، سپورٹ کے لیے ایک فٹ بھی جگہ نہ ہوگی، ایک انچ بھی جگہ نہ ہوگی۔ یقول الانسان، جب وہ زان دیکھے گا کہ خسف القمر، قمر کو بے نور کر دیا گیا، جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند دونوں لپیٹ کے شاپر میں ڈال دیے گئے، اکٹھے کر دیے گئے، بے نور کر دیے گئے، لپیٹ کے گرا دیے گئے، اس دن رب کریم نے فرمایا بندے بھاگیں گے، کہیں گے اندھیرا ہے، نور سورج کی روشنی نہیں ہے، چاند کی روشنی نہیں ہے، اندھیرا چھایا ہوا، کہیں جا کے چھپ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں اللہ کے عذاب سے، بچ جاتے ہیں اس دن سے۔ بزرگ فرماتے ہیں نا جب اندھیریاں چلتی ہیں، چکر آتے ہیں، 2 منٹ رک کے صبر کر لو، جب وہ گزر جائے پھر منزل کی طرف جا لینا، مگر یہاں ایسا نہیں ہوگا، جب چکر چلیں گے، اللہ کے عذاب کی لہریں نکلیں گی، فرشتے بھاگیں گے پکڑنے کے لیے، وہاں رکنے کی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔
रब करीम ने इरशाद फरमाया कल्ला ला वज़रा, ऐ लोगों कहीं छुपने की जगह नहीं होगी, कहीं ओट की जगह नहीं होगी, कहीं साया नहीं होगा। भाइयों ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये कुरान के अंदर आयात मौजूद हैं। सूरह क़यामा जो है 29वां सिपारा है, रब करीम ने इरशाद फरमाया इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। रब करीम ने इरशाद फरमाया देखे गए कि सारे बंदों को आखिर अल्लाह के पास इकट्ठा होना ही होना है, कोई पल्लू काम नहीं आएगा। पल्लू तो क्या, सब नंगे जिस्म होंगे, किसी का पल्लू नहीं होगा, एक पल्लू, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरा जहान, पूरी दुनिया जिस्म के ऊपर नंगी होगी, कोई कपड़ा नहीं होगा। सबसे पहले अल्लाह दो अंबिया को कपड़े पहनाएंगे, एक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को और दूसरे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। अगर पल्लू पकड़ना है आज ही मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे आ जाओ, आज ही मेरे नबी के तरीकों पे आ जाओ, वरना किसी का पल्ला पकड़ के जन्नत में जाने वाला हिसाब नहीं वहां पे होगा। हम किसी का पल्ला पकड़ेंगे, वहां पल्ले होंगे नहीं, सब नंगे होंगे। रब करीम ने इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब करीम वो लिबास पहनाएंगे जो मखसूस होगा, वो झंडा अता फरमाएंगे, लवाहुल हम्द होगा। आज उस झंडे के नीचे अगर जगह लेनी है, मेरे नबी ने फरमाया मैं हौज़े कौसर पे हूंगा, लोग पानी पीने के लिए आएंगे, मेरे और उनके दरमियान दीवार हाइल हो जाएगी। अल्लाह ये मेरे उम्मती हैं, ना ये वो उम्मती नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तेरे बाद तेरे दीन को बदल दिया, तेरे दीन को बिगाड़ दिया, अपनी मर्जियां दीन में ले आई। आज अकेली सही खालिस मोहम्मद अरबी की सुन्नतें अपना लें। मैं पिछले से पिछले जो मैं भी अर्ज किया कि एक सुन्नत कम अज कम हम सोच ले, ये सुन्नत हमने पूरी करनी है। सुन्नतें तो बहुत है, एक ही पे चिमट जाओ, एक ही सुन्नत तेरे लिए क़यामत के दिन अलार्म बजाएगी, अल्लाह के नबी ये तेरी एक सुन्नत जिंदा करता रहा, अल्लाह रब्ब करीम के पैगंबर फरमाएंगे मैं शफात करूंगा, वो जन्नत में चला जाएगा। एक सुन्नत तो अपना लो ना। भी हम देख लें हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, नमाज है, वुजू है, हमारी शादी है, हमारी खुशी है, हमारा उठना है, हमारा खाना है, हमारा पीना है, हमारा लिबास है, हमारे मिलने बरतने के मामला, एक सुन्नत पकड़ लो। जब एक पकड़ लोगे बाकी अल्लाह आसान कर देंगे। रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। रब्बे करीम ने फरमाया उस दिन कहीं छुपने की जगह न होगी, सबको अल्लाह के दरबार में जाना पड़ेगा, वहां इकट्ठा होना पड़ेगा। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया युनब्बअुल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़र। रब्बे करीम ने फरमाया फिर उस बंदे को पता चलेगा कि पीछे मैं दुनिया में क्या क्या करता रहा। दुनिया के सारे आमाल अल्लाह सामने कर देंगे। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, बल्कि इंसान का अपना नफ्स ही उसे सारा आईना दिखा देगा। हाथ पांव बताएंगे कि मैंने गुनाह किए, पांव बताएंगे मैंने गुनाह किए, नजरें बताएंगी हमने हराम के ऊपर नजरें दौड़ाई, जबान बता को अल्लाह खामोश कर देंगे, तेरे होंठ तेरे आज़ा बताएंगे ए अल्लाह तूने जिस्म दिया मगर नाफरमानी में आज़ा चलते रहे। तो यही इंसान का जिस्म जो है, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, ए बंदे ये तेरा ही नफ्स तेरे लिए वहां आईना होगा कि दुनिया में क्या क्या करता रहा। आवाजें आती रही तो मस्जिद में ना आया, आवाजें आती रही तो अल्लाह को मनाने के लिए ना आया। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया वलौ अलका माज़ीरा। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया उस दिन सारी चीजें खुल के तेरे सामने आ जाएंगी और तू अपने मामलात आईने की तरह तेरे सामने हो जाएंगे। तो भाइयों हम गफलत में पड़े हुए हैं, मौत हमारे नजदीक आ रही है, हम गफलत में सोए पड़े हैं, जिंदगियां पता ही नहीं चल रही। जैसे फरमाते हैं ना सैयदना उमर ने फरमाया ए बंदे मेरे साथ हो जा, कासद मेरा चौकीदार बन जा, मेरा मुहाफिज बन जा। किस बात पे कि मुझे रोजाना क़यामत का मुतल्लक बताना है, रोजाना क़यामत के मुतल्लक डराना है, मौत के मुतल्लक डराना है कि ए उमर मौत को याद रखना, भूल न जाना। जब मेरे उमर के बाल सफेद हुए वो चौकीदार ने चौकीदारी छोड़ दी। मेरे उमर ने फरमाया यार मुझे याद करवाना तूने छोड़ दिया। फरमाया हजरत अब
याद करवाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे ये सफेद बाल तुम्हें रोजाना बताएंगे उमर तो बूढ़ा हो गया। मेरे भाइयों, अब तो जवानों के बाल सफेद हो गए, बच्चों के बाल सफेद हो गए। अब तो हमें ये बच्चे खबर दे रहे हैं कि बच्चे तुझे भी पता नहीं कब मौत आ जाएगी, ए जवान पता नहीं तेरी भी कब मुंडी टूट जाएगी, कब तुझे मौत बुला लेगी। तो ये बाल सफेद हो गए मगर गुनाह नहीं छोड़े, चेहरों पे झुर्रियां पड़ गई मगर नमाजी नहीं बने। हमारे आज़ा ने जवाब दे दिया, आंखों की बिनाई कम पड़ गई मगर हराम नहीं छोड़ा। ये सारी चीजें हमें बला रही है, अलार्म है, ये हमें बताया जा रहा है, ए बंदे तेरी उम्र कम हो गई, तेरी सक्कत खत्म हो गई, सलाहियत पकड़ने की खत्म हो गई, बाल बारे सफेद आ गए, झुर्रियां पड़ गई, नजराना कम हो गया, अब तो आ जा, अब तो अल्लाह को मना ले। मगर बंदा इतना सख्त है, औ अशद्दु कसवतम मिनल हिजारा, पत्थर से भी ज्यादा अक्कड़बाज है बंदा इतना सख्त है, नहीं आ रहा, अल्लाह बुला रहे नहीं आ रहा, कहने की जरूरत ही नहीं है। इतनी सख्ती, इतना करना, मेरे भाई ये सब तेरा मेरा धोखा है। एक दिन पता भी नहीं चलेगा, वो उल्टा के मौत मारेगी और फट्टे पे पड़ा होगा कोई तुझे, तो अपने 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 कपड़े भी हम उतार नहीं सकेंगे, कपड़े भी को कैंची से काट के, कहां गई अकड़, अपनी मर्जी से गंदगी साफ नहीं कर सकेगा, अपनी मर्जी से उठ के चारपाई भी नहीं ले सकेगा, फिर तेरे मेरे रिश्तेदार उठाएंगे तुझे कब्र की अंधेर कोठरी में नीचे गर्क करके ऊपर सीमेंट की स्लेट लगा के मट्टी मनो डाल के आएंगे, तेरा दिल नहीं होगा, उठ के तो बाहर बता नहीं सकेगा, मेरा दम घुटेगा, मुझे गर्मी लगेगी, मुझे तन्हाई में छोड़ के जा रहे हो, कहां वहशत है, ये जंगल है, मैंने घर अपने हाथ से बनाया, मैंने पत्थर की टाइल लगवाई, मैंने गेट लगवाया, मैंने बिजली की लाइट से लगवाई, मैंने एसी और पंखे लगाए, मुझे वहां बनाई हुई चीजों से उठा के इस कब्रिस्तान के धूप में, इस धूप की कड़कती लहरों के अंदर मुझे कहां छोड़ के जा रहे हो? नहीं बता सकेगा तू, नहीं कह सकेगा अपने घर वालों को कि मुझे खौफ आ रहा है, मुझे ना छोड़ के जाओ, मुझे साथ ले जाओ, मुझे डर लग रहा है, नहीं कह सकेगा। इतना तो मजबूर है, अकड़ रब के सामने रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह से कभी उम्मीद है मेरे मौला, तू गफूर रहीम है, हम इंसान हैं, कमजोर हैं, गुनहगार हैं, अपनी करीमी से माफ कर दे मौला। तेरे दर पे बहाना बना के आ जाते जिन्हें तू बुलाता है, मेरे करीम अल्लाह जो नहीं आए उन्हें भी आने की तौफीक दे दे मेरे मौला, मेरे मालिक। तेरे पैगाम, तेरे नबी के पैगाम सब सच्चे हैं, हम ही उलझे हुए लग्जिशों में पड़े हुए भूले और भटके हुए हैं। मौला दुआ है हमें सीधे रास्ते पे ले आ।